بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama dan paling utama disampaikan oleh khatib kepada kita semua adalah agar senantiasa kita semua meningkatkan kadar serta intensitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepadanya, bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, syarah dari kitab Arba'in Nawawiyah, mengutip apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasulullah menjamin untuk mereka umat beliau yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya, dijamin oleh Rasulullah kalau kemudian kita memposisikan diri senantiasa menjaga sholat 5 waktu, apalagi kemudian kita laksanakan sholat tersebut secara berjamaah di masjid atau di musola, maka dijamin akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan ternyata orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga tersebut, mereka nantinya akan dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumul qiyamah umira bi tabaqatil musallin ilal jannah fata'ti awwalu zumratin kasyamsi. Satu kelompok di antara sekian banyak umat Rasulullah tersebut, mereka nanti akan didatangkan, dan ternyata diri mereka dianalogikan, diilustrasikan seperti matahari yang begitu bersinar terang, akan membuat silau bagi siapapun yang memandang mereka. Maka kemudian karena penasaran para malaikat, mereka akan bertanya tentang mereka, man antum, kalian siapa? Maka kemudian mereka menjawab, qalu nahnul muhafizuna 'alas shalah. Kami, jawab mereka, adalah orang-orang yang di dalam kehidupan dunia senantiasa menjaga salat 5 waktu. Maka kemudian lebih lanjut para malaikat tersebut mereka bertanya, qalu kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana cara kalian menjaga salat tersebut? Mereka menjawab, kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masajid. Ketika kami mendengar azan dikumandangkan, posisi kami sudah berada di dalam masjid dan kami siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka sekali lagi, mereka seperti matahari yang bersinar begitu terang. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ta'ti zumratun ukhra, kemudian akan didatangkan kelompok yang kedua, kal qamari lailatal badri, yang mereka digambarkan seperti bulan purnama. Lagi-lagi karena kemudian penasaran, para malaikat mereka bertanya, man antum, kalian siapa?
Mereka menjawab, nahnul muhafizuna 'alas shalah. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Lalu kemudian para malaikat bertanya kembali, kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana cara kalian menjaga salat tersebut? Mereka menjawab, kunna natawaddau qablal waqti. Kami biasa berwudu sebelum masuk waktu salat. Kemudian ternyata akan ada lagi kelompok yang ketiga, summa ta'ti zumratun ukhra kal kawakib. Kelompok yang ketiga ketika mereka didatangkan dan kemudian nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka kal kawakib, seperti bintang-bintang yang bersinar dan berkilauan di langit. Fataqulu lahumul malaikah, maka kemudian para malaikat bertanya kepada mereka, man antum, kalian siapa? Qalu, mereka kemudian menjawab, nahnul muhafizuna 'alas shalah. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Qalu kaifa kanat muhafadzatukum? Lagi-lagi kemudian para malaikat mereka bertanya, bagaimana cara kalian menjaga salat kalian tersebut? Mereka menjawab, kunna natawaddau qablal adzan. Kami biasa berwudu sebelum azan dikumandangkan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita posisikan diri kita menjadi salah satu dari 3 kelompok macam orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan kemudian jangan kita menjadi orang yang keempat, yaitu orang yang bermalas-malasan ketika mendengar kumandang azan, yang ciri mereka disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, maka mereka berdiri dengan cara bermalas-malasan. Atau bahkan, naudzubillah, kita menjadi orang yang kelima, yaitu tidak pernah memenuhi panggilan azan dan tidak pernah melaksanakan sholat secara berjamaah, baik di masjid maupun di mushola. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mattasalat aynun binadhari wa udhunun bi khabar. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.